अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हम आपको रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में बता रहे हैं। रमूज़ औक़ाफ़ वो अलामात और निशानात हैं जो तिलावत कुरान मजीद के दौरान हमें नज़र आती हैं। अब हमने जानना है कि इन अलामात का क्या मकसद है और इनमें छुपे क्या राज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पिछले लेसन्स में आपको तकरीबन कुरान पाक में आने वाली तमाम अलामात के बारे में तफसील से आयात के ज़रिए से समझाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने ज़रूर उन लेसन्स को देखा होगा। अगर किसी ने वो लेसन्स नहीं देखे तो वो हमारे पिछले लेसन्स लेसन नंबर 51, 52 और लेसन नंबर 53 ज़रूर देख ले, ताकि उसे कुरान पाक में आने वाले इन रमूज़ औक़ाफ़ के राज अच्छी तरह से मालूम हो जाएं और इन पर कैसे वक्फ़ करना है ये तरीका भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज के अपने लेसन में हम आपको उन अलामात के बारे में बताएंगे जो कि अक्सर पारे के हाशिया में लिखी होती हैं। सबसे पहली है ये अरुबा। रुबा अरबी में चौथाई हिस्से को कहते हैं, यानी कि 1/4 हिस्सा, 1/4। ये पारे के चौथाई हिस्सा होने की अलामत है। जहाँ भी अरुबा लिखा होगा यहाँ चौथाई पारा ख़त्म होता है। ठीक है। दूसरी अलामत है अनिस्फ। निस्फ अरबी में आधे को कहते हैं, यानी कि 1/2। ये पारे के आधा होने की अलामत है। जहाँ भी अनिस्फ लिखा होगा यहाँ आधा पारा ख़त्म होता है। ठीक है। तीसरी अलामत असलासा। ठीक है, 3/4, यानी ये पारा के 3/4 होने की अलामत है। जहाँ भी असलासा लिखा होगा यहाँ पौना पारा यानी 3/4 पारा ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इन तीनों अलामात की समझ आ गई होगी। इसके बाद है अस-सजदा। ये जो आयत के ख़त्म होने पर लिखा होता है अस-सजदा, तो इससे आयत को पढ़ने और सुनने से सजदा करना वाजिब हो जाता है। तो आज हम आपको कुरानी रमूज़ औक़ाफ़ में सजदा तिलावत के बारे में तफसील से समझाएंगे कि सजदा तिलावत से क्या मुराद है और इसका शरई हुक्म क्या है, सजदा तिलावत किसे कहते हैं। तो ये आप सब जानेंगे आज के लेसन में। सजदा तिलावत से मुराद वो कुरानी आयात हैं जिसके पढ़ने और सुनने से सजदा वाजिब हो जाता है। इसे सजदा तिलावत कहते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि कुरान मजीद में बाज़ मकामात पर हाशिए में और ख़त्म आयत के तौर पर अलामत सजदा लिखा होता है। तो नमाज में और पढ़ने और सुनने वाले को एक सजदा लाजिम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या आयत सजदा पढ़ने या सुनने से फ़ौरन सजदा करना ज़रूरी है या बाद में भी सजदा कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि अगर आयत सजदा नमाज में पढ़ी गई हो तो सजदा भी नमाज में फ़ौरन करना वाजिब है। ठीक है। तो अगर आयत सजदा यानी नमाज के बगैर पढ़ी गई है तो भी फ़ौरन सजदा करना ज़रूरी है। ताख़ीर करना मकरूह है, यानी नापसंदीदा है। अगर किसी वजह से फ़ौरन आप जाए नमाज पर नहीं सजदा कर सके, तो अगर कोई फ़ौरी तौर पर किसी वजह से सजदा ना कर सके तो पढ़ने और सुनने वाले को ये कह लेना मुस्तहब है। ये है सूरत बकरा पारा नंबर 3 की आयत नंबर 285। ठीक है। ये मैं पढ़ती हूँ, आप सुने। समयना व अताना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। इसका तर्जुमा है, हमने आपका इरशाद सुना। समयना सुना हमने, व अताना और खुशी से माना हमने, गुफ़रानका हम आपकी बख्शिश चाहते हैं। रब्बना ए हमारे परवरदिगार, व इलैकल मसीर और आप ही की तरफ हम सबको लौटना है। अच्छा, एक बात को गौर करें कि अगर आप एक ही आयत सजदा बार बार तिलावत कर रहे हैं, यानी याद करने की नीयत से, तो सजदा तिलावत सिर्फ एक ही मर्तबा करेंगे, वही काफ़ी हो जाएगा। ठीक है। एक मजलिस में एक आयत चाहे 10 बार पढ़ी जाए लेकिन सजदा एक ही बार किया जाएगा। मगर जब किसी दूसरी मजलिस में यानी किसी और दूसरी जगह पर आप वही आयत पढ़ेंगे तो आप दोबारा से सजदा करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद अगर नमाज के दौरान आयत सजदा आ जाए तो फौरी तौर पर अल्लाहु अकबर कहकर आपने सजदे में चले जाना है और आप 3 दफ़ा सुब्हान रब्बियल आला पढ़ेंगे, जैसे कि आप नमाज का सजदा करते हैं, लेकिन सजदा तिलावत सिर्फ एक सजदा होगा। ठीक है। तो उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर आप खड़े हो जाएंगे।
اب آپ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ بھی جان لیں۔ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور کم از کم 3 بار سبحان ربی العالی، ٹھیک ہے، یہ پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ پہلے اور آخر دونوں بار اللہ اکبر کہنا مسنون ہے۔ کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا، یہ دونوں قیام بھی مستحب ہیں، لہٰذا آپ بیٹھ کر بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ نیت اس کی کیا ہوگی؟ تو آپ جو بھی آیت پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی خاص نیت کی ضرورت نہیں، بس آپ نے سجدہ تلاوت کرنا ہے۔ سجدہ تلاوت میں جب اللہ اکبر کہیں گے تو کانوں میں ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، اور یہ سجدہ جو ہے صرف ایک سجدہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سجدہ تلاوت اب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سجدہ تلاوت کرنے کی وہی شرائط ہیں جو نماز ادا کرنے کی ہیں۔ سجدہ تلاوت کو مکروہ اوقات میں نہیں کرنا چاہیے۔ مکروہ اوقات 3 ہیں۔ نمبر 1 سورج نکلنے کا وقت، نمبر 2 زوال کا وقت، نمبر 3 سورج ڈوبنے کا وقت۔ یہ 3 اوقات مکروہ اوقات ہیں جن میں سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور اہم بات نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں دوران تلاوت 14 مقامات پر ایسی آیات ہیں جن میں سجدہ مسنون ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 14 مقامات سجدہ ہیں، اور امام حضرت شافعی کے رحمۃ اللہ کے نزدیک 15 مقامات سجدہ ہیں۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر روتا ہے اور کہتا ہے، ہائے بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا لیکن میں نے انکار کیا تو میرے لیے آگ ہے۔ لہٰذا اب ہم سب نے جب بھی دوران تلاوت وہ آیات جن میں سجدہ لکھا ہوا ہے وہ تلاوت کریں گے تو ہم پر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں فوراً اسی وقت آپ سر جھکا کر اللہ کے حضور جو دعا میں نے آپ کو بتائی تھی، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، یہ فوری طور پر کہہ دیں، اور پھر جب بھی فرصت ملے تو آپ فوراً اگلی نماز کے ساتھ اپنا سجدہ ضرور ادا کر دیں، نماز سے پہلے یا بعد۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنت میں جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول کرے۔ آئیں سجدہ تلاوت کی دعا کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ سجدہ میں یہ دعا 3 بار پڑھیں۔ دعا ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ترجمہ، سجد وجہیہ، میرے چہرے نے سجدہ کیا، للذی، اس ہستی کے لیے، خلقہ، جس نے اسے پیدا کیا، وصورہ، اور اس کی صورت بنائی، وشق سمعہ وبصرہ، اور کھولے اس کے کان اور آنکھیں، بحولہ وقوتہ، اپنی خاص حفاظت اور مدد کے ساتھ، فتبارک اللہ، برکت والا ہے اللہ، احسن الخالقین، بہت اچھا پیدا کرنے والا۔ کتنی پیاری دعا ہے، کوشش کریں کہ اس دعا کو یاد کر لیں، اور اگر کوئی یہ دعا یاد نہیں کر سکتا تو وہ نماز میں جو سجدہ میں دعا پڑھتے ہیں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، یہ 3 بار پڑھ لے تو اس کا سجدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج آپ کو سجدہ تلاوت کو ادا کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔